About suatu false fabrication, abahai statement, abahai allegation ti payment about totally immature. Don't immature ni bagino, omahai ke, baru kaimano. Because these two leaders were totally out of station on that day. Oh, by tarik ni July ang ni jibel sorry lama tonggak. Tin kok Tipra ni press media ngai je thangnai bo saimano. Omahai ke sung dot jagano sung tip sawai sini je observer jata sung appointment nama jagawa sini ground sung thang kelai sung thamung khai jongma jarawa. Saimia buforjona asumsa phale borong thangka. 18 kata to borojon borok gotna khajaka saimia sabong bangkha karon borong ka recently BJP ni IPF ni BJP join khaimani IPF ni auto ST corporation chairman ngai bokemna loan land den tongmana mantha soptare tongmano tai temasa hangka to NRC sini sason ni barsar nai borsa kan nai dol aboni soha bini secondary leader Patal kenyali, orang onek borok tong mano, bin logi himnai rok. Aborok hojo bong no kubungai bubiku kai mano. Orang jago sini directly sini Tipra Motha leader, borong orang bisejit kalai, Soros Debbarma na, omah hake bo charge kai mani. Abo totally immature, abo hai no sung ninda kaya, sung Tipra Motha ngai abo hai sung kun nina amtei statement no sung bordas kai mia, abong dekok saga Soros Debbarma. Basic class pana nango bro kok sana sekang wansungna nango oma ke false allegation duwoi case duwoi bai ke sin Tipra Motha ni movement no mathang ni proses sakai mane abo kun jini sopol la kun sopol khairia sung joton khanchang lai jampui otra elakani bororok prothom lai ta bobagan logirnan bagase dole pala ka to jagan borok khai to abono nugi boro atong kongo tamu ke Tipra Motha leader rang keso phasiri borong no abo movement hoite kateri mano a process ta kun jini sopol la kaze abo bonlo khanya ningchang shanti sampriti jodo peace maintain khai tonganya ningkangke omo hai false case khaimara ti unya nungdung ereng sakau mazra perma bonlo khanya ningchang angobun kongnam musungo BJP ni singo bonek kaham leader rok wansung kaham leader rok omo hai borok samaja acceptance kre samaja accept kri rong tui kun dina bazar goromulak politics bong ya BJP thebaro totally bong steps negative thing abono wansung nangte okong samani bisingtinya sing haramu sungga bus kangma village committee tongmari phai tongka o jaga bongni base kri bot candidate imar moto sere composition kre aboni bagai phone borok onek sin leader ngna phachini katharani bagai ei rokom ekta fabrication omai false statement hoi ok sawai borok mano sing aboni kun dini bordas khe ebong abo sopol khaina bodiya abono অত্র এলাকার যত তাকুক বুকুক রক তিনি বংখাই বারো তংনাই রক নতুন বুঝিজাক তাই সারা নাংলিয়া বিজেপি তাম খাইকা সারা 4 বছর বড় বাকি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি রেখা তাম খাইকা আবতাই সাইমানা করে বিজেপি ইনখা সন্ত্রাস ন
বিশ্বাস খাইলাই বড় আবো বাইনি বড় পাইনি নুয়ানছো নুখানলা উপনির্বাচন অ্যাসেম্বলি বাই ইলেকশন নির্বাচন খাইনানি পর্যন্ত ফলস ভোটিং দङ অমর বরনি ক্যাডার বাহিনী প্লান কুসুমরই দङ বাইক বাহিনী সাবনি দङ বাইক বাহিনী বংनि বাইক বাহিনী दं কোনো বাইক বাহিনী করে বরং চালক এটক খাইयो অমক খাইयो जों आबोनो বিশ্বাস खायो जोंनि राजामती फोरोंगिया थामसाखा माया खाय दंनानि बाहायके बरक बाय हालक गाहाम बलाय दंनायनि अबसो फोरोङो जोंनि राजामतीनि बागान फोरोंनाबो गासै जों आबोनि बागै दिक्कार जानांगौ जों आबोनो प्रतिबाद खायो आबोनि बागै जोंनि बेकमिटि आसैनो सिनि जत मिडिया रंना सोंथिनियारो जम्पुइजला हातिओ आइसा प्रोटेस्ट रैली खायना मेका हाइसे थांनाय 22 तारिखआव सिनि जनजाति मोर्चानि सेक्रेटारि सुनंत जमातिया ताई जनजाति मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट मंगल देबर्मा जे बरक जम्पुइजलाव फाइयै बरंनि उपरे हामलांखा ताई सिलाइगुलि ककजाखा ताई बिसास खायै और बरक एलिगेशन रखा आनी बुमुंखुद सुरज देबर्मा ताई बिश्वजित कलनि मुंगै आ जागाबा आंगाबनो सानानि मुचुंगो सि नर जतन साइमने मीडिया रक्त दंग टीवी रक सिन गोबांमा सिनि आफर प्रोग्राम दङ YTF नि 1 डे यूथ कन्वेंशन सिनि गान्दातिसा हल जों आफर अलदि प्रोग्राम जे खाइ दङ सिनि लगी दङ EM सुहेल देबर्मा सिनि ताइ सिनि अनरेबल EM राजेश तिपुरा गताइ सिनि YTF नि प्रेसिडेंट ताइ MDC बरम गना सारुनियल बर जतन तंगो ताइ आं तंगो गताइ सिनि बहुत पारामिता बो तंगो आबनि बर जे सावो Tipra Mothani Gunda Suroz Debbarma ताई बिश्वजित सिलाइगुलि कखा ताई बरंनो अटैक खाइकिया आं आबनो साननानै बिसंगो सि मंगल ताई सुनंत दे आर नॉट मैच्योर बर पॉलिटिक्स आसि मैच्योर हाया मा तंगा तामनि हिंदी तुमुनो बर वेल मैच्योर हा कांकाय जे बर व्यक्तिगत आं अ जागा करिति बर एलिगेशन माने आबो टोटली सेमफुल आं साननानै मुचंगो जरा जरा बीजेपी नि कार्यकर्ता हनेरो ताई बीजेपी नि स्टेट प्रेसिडेंट तंगायरो जनरल सेक्रेटारी तंगायरो मंगल देबर्मा ताई सुनंतनो ऑफिसर इंगै ताई किसा बेसिक ट्रेनिंग रिगार्डिंग बीजेपी नि तासे बेसिक ट्रेनिंग रेखां कांकाय बमति के एलिगेशन बरंनो थेपानाय ताई बमति के बरंनो एलिगेशन रि फासंनाय आबनो तासे फोरोंगिनि सारि बंनो बिकज बरं नॉट वेल मैच्योर इन पॉलिटिक्स मैच्योर याखो होयते साक मांतरो देहर तोरो बयसंगो तखनो पॉलिटिक्स काइसे मैच्योरिटी ना है दिबाना आबन बै बरक आ मैच्योरिटी क्रिको जे बरक जत सारा जम्पुइजला ताकारजला सिनि सारा त्रिपुरानि जत बरक साइमनो आ दिनो सुरज देबर्मा ताई बिश्वजित कलय 1 डे यूथ कन्वेंशन नि प्रोग्राम गान्दा दैसा थांजा आबो तो जों सामानि क गया आबो तो मीडिया नि बिसिंतिनो मुनुगजा आबोनि बिसिंगा आंखवानो आबोनो बेलाय मनि कथक आबोनि बिसिंगा ताइ सानाय सिनि ताखुक सुनंत बाय सिनि ताखुक ताम मंगल न तसे होमवर्क काम खाइरा दिले जेमन ट्राइडक पहिला परिफ्रुके ABCD स्रोंमा हाय बर ताबो पॉलिटिक्स नि ABCD बर स्रोंगा दिन आं कोइनानि मुसुं आबन बिसिं बर पॉलिटिक्स वेल मैच्योर एन आबन बिसिंगो आफ्टर कादा बर होयते मंगल अटैक खाइजा खाना इट डजंट मीन दैट टिप्रा मोथा जम्पुइजला ताकारजला एलकावो ताबुक जेकुनो अटैक हागनो टिप्रा मोथानि कपालामं दुसबेरो तामनि बागै आगे हाके IPA दी तंगा IPA दुसो ngolay माने दुसबेर जागो मंगल देबर्मा सुनंत देबर्मा संहाय बररो काइसा बर टिप्रासनो थगायनाय बररो मासाका बसानाय टिप्रालेन तै मासाका बसानाय NRC और सारा टिप्रासा सिनि जे बररो बंनि इंकलो एलिस 10 থেকে 12 জন আফান তংনাই আ বড় ফন জলি জয় বংনা অ্যাটাক খাইমানলে ইংগে কিন্তু যে কোনো এলিগেশন বড় তাও টিপ্রা মথানা এলিগেশনदैतो আবনি বাগে আং কইনাই बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारी ताई सिनि प्राइम मिनिस्टर सिनि नरेंद्र मोदी ताई सिनि होम मिनिस्टर अमित शाह संगनबो बंगनबा आं कइना मुसंगो अ बररंनो बीजेपी नि ताइसा वेल क्लास ट्रेनिंग रेगादि बेसिक ट्रेनिंग सोंगादिन सादि पार्टी नि बमतिखे बरक बुनि एलिगेशन दुबै फासंनाय आबो सोंगादिन सादि बिकज बर ताफन मैच्योर जाखो राजनीति आबो आं कइना नि मुसुं गथना आं मानि परेबो